मुझे पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर उससे ज़्यादा तेज़ मेरे दिल की धड़कन थी। अम्मी किचन में बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन उस आवाज़ में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। अब्बा जी सोफे पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे, मगर पिछले आधे घंटे से एक ही सफ़ा उनकी आंखों के सामने था। मैं कोने में बैठी अपनी किताब के सफ़ात पलट रही थी, मगर एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी उम्र की लड़कियों के घरों में अब बच्चों के कहकहे गूंजते थे, और मैं अपने घर की दहलीज पे खड़ी उम्र के बढ़ते हुए साए देख रही थी। छोटी बहन सारा किचन में अम्मी की मदद कर रही थी। उसकी हंसी मुझे अंदर तक चीर रही थी। वो भी छोटी थी, मगर मेरे लिए तो वक्त जैसे थम गया था। अम्मी बाहर आईं और उन्होंने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा ने अखबार तह करके मेज पे रखा और एक लंबी आह भरी। अब्बा की दाढ़ी के सफ़ेद बाल मेरे जहन में एक ही सवाल लेके आते थे कि क्या मेरी शादी से पहले ही वो बूढ़े हो जाएंगे। अम्मी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल रज़िया का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि लड़का तो अच्छा है, मगर बात आगे नहीं बढ़ रही। अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें झुका ली। मैंने किताब बंद की और अपने कमरे की तरफ भाग गई। बिस्तर पे लेट कर मैंने छत को घूरना शुरू किया। मेरे आंसू बेआवाज़ गिर रहे थे। मुझे लगता था कि मैं उस घर पे एक बोझ बन गई हूँ। बाहर से अब्बा की भारी आवाज़ अब भी आ रही थी। मैंने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए कोई नई उम्मीद नहीं लाया था। वही पुरानी मायूसी और वही खामोशी। मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के रोई। दुआ मांगते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सारा तैयार होके मेरे पास आई। आप ही जल्दी चले ना, अम्मा बुला रही हैं। मैंने उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। हम खाला के घर पहुंचे तो वहाँ का माहौल मामूल से कुछ मुख्तलिफ था। खाला रजिया के चेहरे पे खास चमक थी। उन्होंने आते ही मुझे गले लगा लिया, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी कामयाबी हूँ। मैंने सर झुका के सोफे पे बैठने की कोशिश की, मगर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी असना में दरवाजे पे दस्तक हुई। खाला के बेटे ने दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग शख्स और उनके साथ एक नौजवान अंदर दाखिल हुए। वो नौजवान हैदर था। उसे सादा सी कमीज शलवार पहन रखी थी, मगर उसका अंदाज काफ़ी पुरएतमाद था। वो आके सोफे पे बैठ गया। उसकी नज़रें सीधी अब्बा की तरफ थीं। मैंने चाय की ट्रे उठाई और लड़खड़ाते कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। मेरे हाथ में ट्रे कांप रही थी। कप की आवाज़ प्लेट से टकरा रही थी। हैदर ने मुझे देखा, उसकी नज़रों में एक अजीब सी कशिश थी। उसे मेरे हाथ से चाय का कप लिया तो उसके हाथ का लम्स मेरे हाथों पे महसूस हुआ। मैं फौरन पीछे हट गई और सर झुका लिया। खाला रजिया मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रही थी। अब्बा जी, जो अब तक बहुत परेशान लग रहे थे, उनके चेहरे पे एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई। हैदर के वालिद ने अब्बा से बात शुरू की। वो बातें तो कर रहे थे, मगर मेरा सारा ध्यान हैदर की तरफ था। क्या उसे मैं पसंद आई हूँ? क्या ये रिश्ता हो जाएगा? मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। हैदर ने अचानक मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और उस मुस्कुराहट ने मेरे वजूद में हलचल मचा दी। अब्बा की आवाज़ गूंजी, अल्लाह का नाम लेके बात आगे बढ़ाते हैं। हैदर के वालिद ने सर हिलाया। उस वक्त मुझे लगा जैसे बरसों की तड़प ख़त्म होने वाली है। खाला ने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने जल्दी से नज़रें नीचे कर ली। मुझे लग रहा था कि उस कमरे की सारी हवा रुक गई है। हैदर के वालिद ने हैदर से पूछा, बेटा क्या कहना है तुम्हारा? हैदर ने ज़रा सा तवक्कुफ किया और अब्बा की तरफ देख के बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाबा। उस जुमले ने घर की फिजा में एक अजीब सी खुशी घोल दी। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बा जी ने सजदा शुक्र अदा किया। सारा ने मेरे कान में सरगोशी की, आप ही मुबारक हो। मैंने उसे हल्का सा धिक्का दिया, मगर मेरा दिल बाग बाग था। हैदर उठा तो उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी नज़रों में एक दावा था। मैंने फौरन नज़रें चुरा ली। वो लोग रुखसत हुए तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। मैंने कमरे में जाके आईने में खुद को देखा। क्या वाकई मेरी किस्मत बदल गई थी? क्या ये वो खुशी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी? मैंने खाला के बिस्तर पर बैठ के सुकून का सांस लिया। अब्बा जी बाहर खुशी से लोगों से बात कर रहे थे। अम्मी किचन में खाला के साथ थी। दरअसल ये लोग खाला के जानने वाले थे, इसीलिए उन्हें और हमें भी खाला ने अपने घर पे बुला लिया था। सारा घर खुशियों से महक रहा था। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हैदर की वो मुस्कुराहट मेरे जहन में घूम रही थी। मैंने सोचा कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मायूस हो गई। अल्लाह ने तो मेरे लिए बहुत बेहतर सोच रखा था। मैंने मोबाइल उठाया, मगर फिर रख दिया। मैं हैदर का नंबर नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि अब तो जल्दी हमारा निकाह हो जाएगा। रात का खाना बहुत पुरसकून था। अब्बा जी की आवाज़ में एक नई रौनक थी। उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, बेटी आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। मैंने सर झुका के सिर्फ मुस्कुराहट दी। अम्मी ने कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली।
फिर हम घर वापस आ गए। मैंने अपने कमरे में जाके दुआ मांगी, या अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखना। मुझे क्या मालूम था कि ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। अगले 2 दिन घर में किसी त्यौहार की तरह गुजरे। हर तरफ चहल पहल थी, मेहमानों की आमदोरफ्त जारी थी और मेरी अम्मी के लबों से दुआओं के साथ साथ शुक्राने के कलिमात ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं अब भी अपनी दुनिया में मगन थी। वही हैदर की मुस्कुराहट, वही उसकी पुरएतमाद आवाज़। तीसरे दिन दोपहर को खाला रज़िया का फ़ोन आया कि हैदर के घर वाले रस्मी तौर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं। अम्मी ने किचन में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। सारा इधर उधर दौड़ रही थी और मैं आईने के सामने खड़ी खुद को संवारने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस दिन को हमेशा के लिए कैद कर लूं। शाम ढले हैदर के घर वाले घर में दाखिल हुए। हैदर इस बार कुछ ज्यादा ही पुरवकार लग रहा था। उसे गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था जो उसकी शख्सियत को और भी निखार रहा था। अब्बा जी ने उनका इस्तकबाल किया और हॉल में बिठाया। मैंने चाय की ट्रे उठाई तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने डरते डरते कमरे में कदम रखा। हैदर की वालदा ने मुझे देखते ही मुस्कुरा के अपने पास बुलाया। मैंने नज़रें झुकाए उनके पास बैठने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनका हाथ बहुत नरम और गर्म था। बेटा तुम तो बहुत प्यारी हो, हैदर की वालदा ने मेरे बालों पे हाथ फेरते हुए कहा। मैंने शर्म से नज़रें झुका ली तो हैदर के वालिद मुस्कुराए और अब्बा से मुखातिब होके बोले, साईं, हम तो उसी दिन रिश्ता पक्का करके जाना चाहते हैं। अब मजीद इंतज़ार किस बात का? अब्बा जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। हैदर अपनी जगह खामोश बैठा था मगर उसकी नज़रें मेरी तरफ जमी हुई थीं। मैंने किन अखियों से देखा तो वो मुझे देख के सरगोशी के अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हैदर की वालदा ने हैदर की तरफ देखा और कहा, हैदर बेटा, क्या तुम्हारी मर्जी है? हैदर ने अब्बा जी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और एक पुरएतमाद लहजे में बोला, जी अम्मी, मुझे इससे बेहतर रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता। उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोल गए। घर वाले खुशी से झूम उठे। अम्मी ने किचन से मिठाई का डिब्बा निकाला और सबको खिलाना शुरू किया। अब्बा जी ने हैदर के वालिद को गले लगाया। दोनों खानदानों के दरमियान वो मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। इस दौरान हैदर उठा और कुछ बहाने से कमरे से बाहर निकल आया। मैं भी पानी लेने के बहाने किचन की तरफ जा रही थी कि बरामदे में हमारा आमना सामना हो गया। मैंने रुकने की कोशिश की तो वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी खुशबू मेरे हवासों पे छा गई। वह आहिस्ता से बोला, जोया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी होने वाली हो। उसके लहजे में ऐसी गर्माहट थी कि मैं सहरज़दा हो गई। मैं कुछ न बोल सकी, बस मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे एक लम्हे के लिए मेरा हाथ छुआ और मैं मुस्कुरा के दूसरे कमरे की तरफ चला गया। उसका लम्स मेरे वजूद में बिजली की तरह दौड़ गया था। मैं वापस कमरे में आई तो वहाँ खुशियों का समा था। हैदर की वालदा ने अम्मी को गले लगाया और कहा, आज से जोया हमारी बेटी है। मैंने एक कोने में खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारा ने आके मुझे मिठाई का टुकड़ा खिलाया। मैंने सोचा अब मेरी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। अब कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब्बा जी हैदर के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। सब कुछ कितना पुरसकून और कितना खूबसूरत था। रात गए तक घर में मेहमानों का तांता बंधा रहा। जब वो लोग रुखसत हुए तो हैदर जाते जाते दोबारा मेरी तरफ मुड़ा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वो एक ऐसी खुशी थी जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। घर की लाइटें बंद हुई तो मैं अपने कमरे में आके बिस्तर पे लेट गई। मैंने सोचा, क्या ये हकीकत है या कोई खूबसूरत ख्वाब? हैदर का वो हाथ छूना, उसके वो अल्फाज, उसकी वो मुस्कुराहट, सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। मैंने करवट बदली और सोचा कि अब जिंदगी का सफ़र कितना आसान हो जाएगा। अगले दिन मैंने सारा को बताया कि मैं कितनी खुश हूँ। उसे मेरी बात सुनी और बोली, आप ही, हैदर भाई तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। अब्बा जी को मैंने देखा, वो आज बहुत सुकून से सो रहे थे। उनके चेहरे पर वो परेशानी नहीं थी जो पहले हर वक्त छाई रहती थी। अम्मी का चेहरा भी तमन्नाओं की तकमील की वजह से खिला खिला लग रहा था। ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे घर की थी। मैंने उस दिन को अपनी डायरी में महफूज कर लिया। वो डायरी जिसमें मैं अपने दुख लिखती थी, आज उसमें सिर्फ खुशियों के रंग थे। मुझे क्या मालूम था कि यही दिन मेरी ज़िंदगी के आखिरी पुरसकून दिन होंगे। मैंने हैदर के बारे में सोचा कि वो कितना समझदार और कितना मेहरबान है। उसे निकाह के लिए भी जल्दी का कहा था और अब्बा जी ने भी हामी भर ली। मैं अपने ख्वाबों में खोई रही। रात को जब मैंने सोने की कोशिश की तो मुझे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पे आ गई है, एक ऐसा मोड़ जहाँ से रास्ते बदल जाते हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि इस खुशी को नज़र न लगे। मुझे नहीं पता था
کہ تقدیر میرے لیے کیا لکھ رہی ہے۔ میں تو بس اس لمحے کی مٹھاس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 2 دن گزر گئے اور پھر 4، پھر ایک ہفتہ بیت گیا۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ابا جی کے چہرے کی لکیریں جیسے مٹ گئی تھیں۔ شام کے وقت گھر میں چائے کی میز پہ اب ہنسی مذاق ہوتا۔ حیدر کے گھر والوں کے قصے سنائے جاتے اور سارا میری شادی کے جوڑوں کے خواب دیکھتی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ حیدر کی تصویر اور اس کی باتوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کے آسمان کے تاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا حیدر بھی اس وقت مجھے ہی یاد کر رہا ہوگا۔ ایک رات جب گھر میں سب سو چکے تھے، میں اپنے بستر پہ لیٹی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اچانک میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک میسج آیا۔ میں نے نیم غنودگی میں فون اٹھایا۔ نمبر ان نون تھا اور میسج میں لکھا تھا، تم بہت پیاری ہو، لیکن کیا سچ میں تم اتنی معصوم ہو جتنی دکھتی ہو؟ میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ یہ کیا تھا؟ کس نے میسج کیا؟ میں نے جلدی سے میسج کو ڈیلیٹ کیا، نمبر بھی بلاک کر دیا اور فون الٹا کر کے رکھ دیا۔ شاید کوئی غلط نمبر ہوگا، مگر چند لمحوں بعد دوسرے نمبر سے میسج آیا۔ بلاک کرنے سے سچ نہیں چھپے گا زویا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور ڈر بھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس نمبر کو بلاک کر دیا اور لحاف اوڑھ کے سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پورا دن میں نے خود کو مصروف رکھا تاکہ اس میسج کے بارے میں نہ سوچوں، مگر شام کو جیسے ہی میں نے موبائل کھولا، ایک دوسرے نمبر سے میسج آیا۔ زویا، تم نے مجھے بلاک کیوں کر دیا؟ کیا تمہیں میری بات پسند نہیں آئی یا پھر تم ڈر گئی ہو؟ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو اس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے کہہ دیتی کہ تمہیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون پکڑا۔ میرے ہاتھ پسینے سے شرابور تھے۔ میں نے ٹائپ کیا، تم کون ہو اور تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ جواب فوراً آیا، میں وہ ہوں جو تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میں حیدر ہوں زویا۔ میں نے فوراً ایک اور میسج کیا، حیدر، لیکن تم اس وقت مجھے میسج کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب آیا، مجھے اپنی زویا سے بات کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر تم مجھے اپنی بات چیت میں شامل نہیں کرنا چاہتی تو بتا دو، میں ابھی جا کے ابا سے کہتا ہوں کہ رشتہ توڑ دو۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ کیا واقعی یہ حیدر ہے؟ میں نے ہمت کی اور اسے وائس میسج کیا۔ اس کے جواب میں ایک وائس نوٹ آیا۔ میں نے کان کے پاس فون لگایا۔ زویا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ حیدر کی ہی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی دھیما پن۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف حیدر کی آواز تھی اور دوسری طرف اس کے میسج کا عجیب و غریب انداز۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے زیادہ سوال کیے تو کہیں یہ سچ مچ رشتہ نہ توڑ دے۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتی رہی۔ میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ ابا جی کی عزت، امی کے خواب اور پھر حیدر کا یہ عجیب رویہ۔ میں نے سوچا کل جب میں اس سے ملوں گی تو سب صاف صاف پوچھ لوں گی، لیکن یہ سوچ کے ہی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ وہ حیدر جو سامنے بیٹھ کے اتنا شریف لگتا تھا، وہ فون پہ اتنا بدل کیوں گیا تھا؟ اگلی صبح جب میں باہر نکلی تو سارا نے مسکرا کے پوچھا، آپ ہی کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ رات نیند نہیں آئی۔ میں کچن میں چلی گئی لیکن میرا دھیان صرف موبائل کی طرف تھا۔ میں نے سوچا کیا یہ حیدر ہی ہے یا کوئی اور اس کی آواز کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے اپنے فون کو سینے سے لگا لیا اور ایک لمبی سانس لی۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور حیدر کے نمبر پہ میسج ٹائپ کیا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا نمبر ہے۔ آپ نے پہلے نام بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے میں نے اسے بلاک کر دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ ناراض نہ ہو جائے۔ جواب آنے میں چند سیکنڈ لگے لیکن وہ سیکنڈ مجھے گھنٹوں جیسے محسوس ہوئے۔ پھر اسکرین روشن ہوئی اور اس نے وائس میسج بھیجا۔ میں نے اسے کان کے قریب کیا تو حیدر کی آواز سنائی دی، کوئی بات نہیں زویا، مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ تم اتنی محتاط ہو۔ یہ تو تمہاری ایک اچھی خوبی ہے کہ تم کسی نامعلوم نمبر سے بات نہیں کرتی۔ اس کی آواز میں وہ پہلے والا وقار اور سکون تھا جس نے میرے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون پہنچایا۔ میں نے ایک سکون کی سانس لی اور سوچا کہ شاید میں ہی بلا وجہ ڈر رہی تھی۔ حیدر بہت سمجھدار ہے، وہ تو بس اپنی منگیتر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، شام کو گھر کے باہر والی گلی میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، میں نہیں آ سکتی، ابا جی باہر ہوتے ہیں۔ اس کا میسج آیا، اگر نہیں آؤ گی تو پھر کچھ سوچنا پڑے گا۔ میری سانس رک گئی۔ یہ تو دھمکی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چلاؤں، روؤں، مگر میں بے بس تھی۔ حیدر نے مجھے اس جال میں پھنسا لیا تھا جس سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں ابا جی کو بتا دوں تو کیا وہ یقین کریں گے؟ نہیں،
वो तो पहले ही इस रिश्ते से इतने खुश हैं कि वो मेरी बात को शायद मजाक समझें। मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था। मैंने सोचा ये कैसी मोहब्बत है, कैसी मंगनी है जिसमें खौफ का साया हमेशा सर पे मंडला रहा है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद वो सिर्फ मजाक कर रहा हो या फिर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया हो। मैंने उसे मैसेज किया, हैदर प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं तुमसे डर रही हूँ। जवाब आया, मोहब्बत में डर ना हो तो फिर वो मोहब्बत कैसी? शाम को आओ वरना नतीजे के लिए तैयार रहो। मैं उस वक्त किसी ऐसी कश्मकश में थी जहाँ एक तरफ मेरी अपनी इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की खुशियाँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे इस आजमाइश से निकाले। मुझे नहीं मालूम था कि ये पैगाम मेरी ज़िंदगी की ऐसी तारीक रात की शुरुआत है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा। और फिर मैं शाम में गई भी नहीं थी। उस दिन के बाद हमारी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हैदर अक्सर रात को मुझे मैसेज करता या कॉल करता। मैं घर में हर तरफ देखती कि कोई देख ना ले, क्योंकि अब्बा जी बहुत सख्त थे और वो नहीं चाहते थे कि शादी से पहले हम बात करें। हालांकि मेरी और हैदर की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन हमारे घर में निकाह से पहले बात करना मायूब समझा जाता था। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके रज़ाई के अंदर छुप के बैठ जाती और धीरे से हैदर से बात करती। मुझे बहुत डर लगता था, अगर अब्बा जी को पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि अब्बा जी की शख्सियत बहुत मजहबी थी। वो नमाज के पाबंद थे, हम सब भी वक्त पे नमाज पढ़ते थे। घर में एक पाकीज़ा माहौल था और मुझे उस बात का बहुत दुख होता था कि मैं उस पाक माहौल में रहते हुए छुप छुप के किसी से बात कर रही हूँ। हैदर को जब पता चला कि मुझे डर लगता है तो वो कहने लगा कि हम तो मंगेतर हैं, फिर तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? तुम क्या गलत कर रही हो? हम तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं फिर भी मुतमईन नहीं थी। एक दिन हैदर ने मुझसे कहा, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैंने उसे बताया कि मैं घर के कामों में मसरूफ़ थी। वो फ़ौरन नाराज़ हो गया। उसे कहा, तुम मेरी बात को अहमियत नहीं देती? क्या तुम्हें मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं? अगर ऐसा है तो हम ये रिश्ता अभी ख़त्म कर देते हैं। उसकी बात सुन के मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। मैंने जल्दी से उसे समझाया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस हालात की वजह से मजबूर हूँ, प्लीज़ नाराज़ ना हो। वो काफ़ी देर तक खामोश रहा और फिर कहने लगा, मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं। अगर तुम मेरे साथ मुखलिस हो तो तुम्हें हर हाल में मेरी कॉल उठानी चाहिए। उसकी इस नाराज़गी ने मुझे मज़ीद खौफज़दा कर दिया। मैं हर वक्त उस सोच में रहने लगी कि अगर मैंने किसी वक्त उसकी कॉल ना उठाई तो वो गुस्सा हो जाएगा और खुदा न खास्ता ये रिश्ता टूट गया तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। वो कितनी मुश्किल से इस रिश्ते तक पहुँचे थे और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी खुशियाँ मेरी वजह से ख़त्म हो जाएं। मैंने उसे खुश रखने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर दी। कभी मैं छुप के उसे कॉल करती तो कभी उसके मैसेजेस का जवाब देने के लिए आधी आधी रात तक जागती। मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी थी, मेरी सेहत गिरने लगी, लेकिन मुझे बस इस बात का डर था कि हैदर खुश रहे। वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता था। उसका गुस्सा ऐसा था कि वो कोई भी फैसला करने से पहले नहीं सोचता था। एक दिन हैदर के घर दावत थी और हम सब वहाँ गए हुए थे। हैदर की अम्मी ने मुझे अपने पास बिठा रखा था, लेकिन हैदर के इशारे पर मैं दूसरे कमरे की तरफ चली गई, जहाँ हैदर पहले से मौजूद था। वो वहाँ अकेला था और मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे एकदम से झटका लगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वो कहने लगा, हम मंगेतर हैं, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं शर्म और खौफ से पानी पानी हो रही थी। मैंने उससे कहा, हैदर ये ठीक नहीं है, घर में सब लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? लेकिन वो मेरी बात हंस के सुनने लगा और उसने मेरा हाथ अपने लबों से लगा लिया। मुझे अपनी ज़ात पे नफरत होने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने उसे धिक्का दिया और वहां से भाग के दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस बंदे को समझाऊं कि मैं इन चीज़ों की आदी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उसके डर से मैंने कुछ नहीं कहा। हैदर के उस रवैये के बाद से मेरे दिल में एक मुस्तकिल खौफ बैठ गया। अब जब भी मैं उसका मैसेज या कॉल देखती तो मेरा जिस्म कांप उठता, लेकिन मैं उसके गुस्से से इस कदर डरती थी कि किसी भी सूरत उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं किचन में थी और शाम का खाना बना रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जल्दी से उसे साइलेंट पे कर दिया, लेकिन हैदर का मैसेज मुसलसल आ रहा था। मैंने किचन से निकल के अपने कमरे में जाके देखा तो उसके दर्जनों मैसेज आए हुए थे, जिनमें लिखा था कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, मुझे अब इसका जवाब दो वरना मैं अभी तुम्हारे घर आके सब कुछ सच बता दूंगा। उसकी ये धमकी मेरे लिए किसी जहर से कम ना थी। मैंने जल्दी से कॉल की तो उसने पहली घंटी पे उठा ली और बगैर सलाम दुआ बोला, तुमने मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसे की? मैंने रोते हुए कहा। मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुसलसल मुझे बुरा भला कहता रहा और कहता रहा कि तुम मेरी अहमियत नहीं समझती, तुम तो शायद किसी और के साथ मसरूफ़ हो।
اس کی یہ بات میرے دل پہ خنجر کی طرح لگی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ پورا ایک ہفتہ مجھ سے ناراض رہا۔ اس پورے ہفتے اس نے مجھے ایک میسج تک نہیں کیا اور میں اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میں کسی کو سب بتا دوں، لیکن پھر وہی خیال آتا کہ اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو میرے ماں باپ کیا کریں گے۔ 8ویں دن میں نے ہمت کیا اور اسے ایک میسج کیا کہ پلیز حیدر، اب بس بھی کریں، مجھے آپ کے بغیر سکون نہیں آ رہا۔ پھر اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک تصویر اسے بھیجی۔ حالانکہ میں یہ سب کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے غصے نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ میں نے اپنی عزت اور اصولوں کو پس پش ڈال دیا۔ تصویر بھیجتے ہی اس کا جواب آیا، اب تم لائن پہ آئی ہو، مجھے تمہاری یہی ادا پسند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نئی ڈیمانڈ رکھ دی۔ اسے کہا مجھے تمہاری ویڈیو کال چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تم دوپٹہ اتار کے میرے سامنے آؤ۔ میں نے اسے بہت منع کیا۔ میں نے کہا حیدر یہ غلط ہے، ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی اور مجھے ایسا کرنے میں شرمندگی ہو رہی ہے۔ لیکن اس نے پھر وہی پرانا راگ الاپنا شروع کر دیا کہ اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم میری نہیں ہو۔ وہ دوبارہ ناراض ہونے کے موڈ میں تھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بار اس کی بات نہ مانی تو وہ سچ مچ رشتہ توڑ دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا ایک دوپٹہ اتارنے سے میری عزت کم ہو جائے گی؟ شاید یہ سب محبت کا تقاضا ہو، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک قید ہے جس میں مجھے جکڑا جا رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ویڈیو کال آن کی اور اپنا دوپٹہ سر سے ہٹا دیا۔ حیدر مجھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن مجھے اتنا کافی نہیں، میں چاہتا ہوں تم اپنی قمیض بھی اتارو۔ میں نے یہ سن کے فون فوراً بند کر دیا اور کمرے میں زور زور سے رونے لگی۔ مجھے اپنی ذات سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں کس راستے پہ چل پڑی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں گھر میں سب کے سامنے ہنستی مسکراتی لیکن اندر سے ایک لاش بن چکی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ میں جو اتنی مذہبی گھرانے میں پلی بڑھی ہوں، آج اس حال تک پہنچ گئی ہوں۔ حیدر کا ڈر میرے لیے ایک ایسی زنجیر بن گیا تھا جسے توڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن وہ اب روزانہ مجھ سے ایسی ہی فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ میں ہر وقت اسی کشمکش میں رہتی کہ کل کیا ہوگا، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کیا قدم اٹھائے گا۔ وہ اب میرے فون پہ ہر وقت نظر رکھتا اور اگر میں ذرا سی دیر کر دیتی تو مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ میں اب سارا سے بھی دور ہو گئی تھی کیونکہ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ میرا فون نہ دیکھ لے یا میری بات چیت کا اسے پتہ نہ چل جائے۔ میری زندگی کا مقصد صرف حیدر کو خوش رکھنا رہ گیا تھا، اور اسی مقصد کے حصول میں خود کو کھوتی جا رہی تھی۔ گھر کی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ دن کا وقت ہوتا یا رات کا آخری پہر، میرے ہاتھوں میں پکڑا ہوا فون کسی جلتے ہوئے کوئلے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ حیدر کے میسیجز اب صرف محبت کے اظہار نہیں رہے تھے بلکہ وہ میرے گلے میں پڑا ایک پھندا بن چکے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں دروازہ اندر سے بند کیے بیٹھی تھی۔ سارا باہر صحن میں امی کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی۔ ان کے کہے میرے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ کہے مجھے اپنی ہی زندگی کا مذاق لگ رہے تھے۔ میرا فون بجا، اسکرین پہ حیدر کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ اسے بہت آرام سے بات شروع کی۔ زویا تم میری ہو اور اپنے منگیتر سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھپانی چاہیے جو وہ مانگے۔ تم نے جو کل کیا وہ بہت معمولی تھا، میں اب اس سے بہت آگے کی توقع رکھتا ہوں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میرے وجود کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ اسے کہا تم اپنی چھوٹی بہن سارا کو بھی اس کھیل میں شامل کرو۔ مجھے تم دونوں کے ساتھ ویڈیو چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہاری وہ تصویریں جو میرے پاس ہیں وہ تمہارے باپ کے موبائل پہ ہوں گی، تمہارے رشتہ داروں کے واٹس ایپ پہ ہوں گی، اور تمہارا یہ شریف گھرانہ مٹی میں مل جائے گا۔ میرا فون ہاتھ سے چھوٹ کے قالین پہ گر گیا۔ میرے کانوں میں سائی سائی ہونے لگی۔ میں نے سجدے میں گر کے دعا مانگی کہ کاش یہ سب ایک خواب ہوتا۔ سارا کی آواز باہر سے آئی، آپ ہی چائے پی لیں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سارا کی معصومیت مجھے کسی فرشتے جیسی لگی۔ میں نے زور سے چیخ کے کہا نہیں، مجھے ابھی نہیں چاہیے۔ میرے دل میں حیدر کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی حیدر ہے جس کے والد کو میرے ابا نے عزت دی تھی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی ہاں سن کے میرے گھر میں خوشیاں منائی گئی تھی؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، بس کمرے میں ٹہلتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا جو اسے ویڈیو کی صورت میں مانگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی ابا کے پاس جاؤں اور ان کے پیروں میں گر کے سب سچ بول دوں، لیکن پھر مجھے اس بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آتا، ان کی وہ عزت جو پورے محلے میں تھی،
وہ عزت جو میری یہ غلطی سے خاک میں مل سکتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جیسے وہ بھی میرا حال دیکھ کے شرمندہ ہو۔ اگلے دن میں اس سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن حیدر کا غصہ اس سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اس نے مجھے درجنوں میسج کیے، دھمکیاں دیں، یہاں تک کہ اس نے ایک تصویر میری ایسی بھیجی جو میں نے اس کے لاکھ اصرار اور دھمکیوں پہ اسے ون ویو میں بھیجی تھی، اور اس نے کسی طرح اسے محفوظ کر لیا تھا۔ اسے کہا کہ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ میں نے سوچا کہ زندگی اسی کا نام ہے؟ کہ عورت کی زندگی صرف مرد کے ہاتھوں کا کھلونا بن کے رہ گئی ہے؟ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا، اپنی اس کمزوری پہ، اس ڈر پہ جس نے مجھے ایک جانور کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کمرے میں رکھے ہوئے آئینے کو دیکھا، میرا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں یہ کر لیتی ہوں تو کیا وہ رک جائے گا؟ نہیں، وہ تو اور بھی زیادہ ڈیمانڈز کرے گا، مجھے پوری طرح ختم کر دے گا۔ میں نے اپنی کلائیوں کو دیکھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں کاٹ لوں تاکہ اس اذیت سے تو چھٹکارا ملے۔ میں نے ایک بلیڈ اٹھایا، اسے اپنی جلد پہ رکھا، پر مجھے سارا کا خیال آ گیا۔ اگر میں مر گئی تو سارا کا کیا ہوگا؟ کیا حیدر اسے بھی اسی طرح برباد کرے گا؟ میں نے بلیڈ نیچے رکھ دیا۔ مجھے جینا تھا، لیکن اس کے لیے نہیں، بلکہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور اسے ایک میسج کیا، تم جو چاہو کر لو، میں اب تمہارے کسی بھی مطالبے کو نہیں مانوں گی۔ میرا رشتہ توڑ دو، مجھے مار ڈالو، لیکن میں اب مزید نہیں گروں گی۔ میسج بھیجتے ہی میں نے فون سوئچ آف کر دیا اور بیٹری نکال کے الماری کے پیچھے پھینک دی۔ میں نے ایک سکون کا سانس لیا، ایسا سکون جو موت کے بعد ملتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ طوفان آئے گا جو سب کچھ بہا لے جائے گا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ امی کچن میں تھیں، سارا باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے دیکھ کے مسکرائیں، لیکن ان کی مسکراہٹ میں بھی ایک سوال تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی وہ آخری لمحے ہیں جو میں اپنے گھر میں گزار رہی ہوں۔ میں نے سارا کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ ہنس کے بولی، آپی آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ میں نے صرف اس کے ماتھے کو چوما اور اندر چلی گئی۔ میرا دل اب مضبوط ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی اب جو بھی ہوگا وہ میری عزت اور میرے ضمیر کی قیمت پہ ہوگا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حیدر کی دھمکیاں خالی نہیں ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا، مگر میرے اعصاب بدستور تنو کے عالم میں تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر میرے اندر ایک آگ سی لگی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے جیسے کسی بڑی تباہی کا انتظار کر رہے ہوں۔ میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ میں اب ان سب چیزوں سے نجات پالوں۔ خودکشی کا خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ میں سوچتی تھی اگر میں چھت سے چھلانگ لگا دوں تو کیا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ شاید اس طرح میرا خاندان بدنامی سے بچ جائے گا۔ شاید میری موت حیدر کے لیے ایک سبق بن جائے گی۔ لیکن پھر گھر والوں کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اگر میں نہ رہی تو کیا حیدر انہیں سکون سے رہنے دے گا؟ نہیں، وہ تو شیطان ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آپ کو تسلی دی کہ خودکشی کوئی حل نہیں، یہ تو صرف بزدلوں کا راستہ ہے۔ مجھے لڑنا ہوگا اپنے خاندان کی عزت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر کے سبھی کمروں میں بتیاں بجھ چکی تھیں۔ ابا جی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ ان کے خراٹوں کی آواز مجھے ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھی۔ امی کچن کا کام سمیٹ کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ موقع تھا۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو امی اپنی جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ شاید میرے لیے ہی دعا کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے پلٹ کے دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بیٹا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اندر جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ امی وہ رشتہ، وہ لڑکا حیدر، وہ ٹھیک نہیں۔ امی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ اسے تمہیں کیا کہا؟ میں نے جتنا ہو سکا سب کچھ بتا دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے وہ مجھے فون پہ مجبور کرتا تھا، کیسے اس نے میری تصویریں اور ویڈیوز کے نام پہ مجھے بلیک میل کیا، اور پھر وہ گھناؤنی ڈیمانڈ جو اس نے میری بہن کے بارے میں کی۔ میری بات سن کے امی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو جیسے پتھر کی طرح ساکت رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ انہوں نے مجھے سختی سے گلے لگایا۔ میری بچی، تم اتنے دنوں سے یہ سب اکیلے سہ رہی تھی، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ درندہ صفت انسان تمہاری زندگی کو جہنم بنا چکا ہے۔
अम्मी ने मेरा सर अपने सीने पे रखा और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आज हमसे बात कर ली। हम तुम्हारे साथ हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने अम्मी से इल्तिजा की। अम्मी, अब्बा को बताइएगा, मगर प्लीज़ तरीके से बताइएगा। अब्बा जी बहुत सख्त मिजाज हैं। कहीं वो गुस्से में आके कोई कैसा कदम ना उठा ले जिससे हम मज़ीद मुश्किल में पड़ जाएं। अम्मी ने मेरा सर चूमा और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी और देखना अब ये मसला हल होगा। मैंने अम्मी को कमरे में छोड़ा और अपने कमरे में आ गई। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया है। मैंने सुकून से आंखें बंद कर लीं। अब मुझे मौत का डर नहीं था, अब मुझे इंसाफ की उम्मीद थी। अगले दिन की सुबह मेरे लिए एक नई जिंदगी का पैगाम लेके आई थी। घर में कोई ख़ास बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब्बा जी के चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी थी। अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की, बस मुझे देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं जानती थी कि वो अब्बा से बात कर चुकी हैं। मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, चाहे जो भी हो। कम से कम अब मैं अकेली नहीं थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उस तारीक रास्ते से निकालने की हिम्मत अता की। अम्मी ने किचन में चाय रखी हुई थी, मगर उसकी खुशबू मेरे असाब को सुकून देने के बजाय मज़ीद तनाव का शिकार कर रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पर्दे को ज़रा सा हटाकर बाहर देख रही थी। गली में खामोशी थी, मगर मेरा दिल उस खामोशी से खौफ ज़दा था। अब्बा जी बरामदे में टहल रहे थे। उनके हाथों में तस्बीह थी, मगर उनकी उंगलियां तस्बीह के दानों पे नहीं बल्कि किसी गहरी सोच में अटकी हुई थी। मैं जानती थी कि हैदर के ख़ानदान का आना तय पा चुका है और आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन होने वाला है। सारा भी सो रही थी। मैंने उसे नहीं जगाया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी इस जंग का हिस्सा बने। मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरा चेहरा जर्द था। आंखों के नीचे हल्के से स्याह हल्के थे जो मेरी बेख्वाब रातों की दास्तान सुना रहे थे। मैंने एक गहरा सांस लिया और खुद से कहा कि आज सब खत्म हो जाएगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि बाहर गाड़ी के टायरों की आवाज़ आई। हॉर्न बजा और मेरा दिल एक जोरदार धड़के के साथ जैसे गले में आके अटक गया। अब्बा जी ने गेट खोला। हैदर अपने माँ बाप के साथ अंदर दाखिल हुआ। हैदर ने इस बार भी वही पुरएतमाद और मुस्कुराता हुआ अंदाज अपना रखा था। उसे सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखा था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि अंदर क्या तूफान उसका मुंतज़िर है। अब्बा ने उन लोगों को खाने पे बुलाया था। उसके कदमों की चाप मेरे कमरे तक पहुंच रही थी। मेरे दरवाजे की ऊट में खड़ी होके उन्हें देख रही थी। हैदर के वालिद अब्बा जी से गर्म जोशी से मिल रहे थे। हैदर ने अब्बा को सलाम किया और सोफे पे इत्मीनान से बैठ गया। उसे अब्जी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। उसकी लापरवाही देख के मेरा खून खौल उठा। अब्बा जी ने सबको बैठने का इशारा किया, मगर अब्बा की आवाज़ मामूल से ज़्यादा भारी और ठंडी थी। हैदर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब्बा की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि सब गौर से सुनने लगे। हैदर ने सर उठाया। उसके होंठों पे वही मस्नूई मुस्कुराहट थी। जी अंकल, फरमाइए, क्या बात है? हैदर के वालिद ने मुस्कुरा के कहा, खैर तो है साईं, इतनी संजीदगी? अब्बा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मेज़ पे रखा अपना मोबाइल उठाया। उसने एक फ़ाइल खोली और मेज़ के बीचों बीच हैदर की तरफ सिरका दी। तुम्हारी इन हरकतों के बारे में क्या ख्याल है हैदर? हैदर ने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली, उसके चेहरे का रंग लहजा भर में सफेद पड़ गया। उसकी वो मुस्कुराहट जैसे गले में फंस के रह गई। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसके गले से सिर्फ अजीब सी आवाजें निकल रही थी। अंकल, ये सब गलत फहमी है। हैदर की माँ ने हैरत से पूछा, क्या हुआ है हैदर, क्यों परेशान हो रहे हो? उसका हाथ कांपने लगा। उसने मोबाइल को दूर धकेलने की कोशिश की। उसी लम्हे कमरे का बैरूनी दरवाजा खुला और मेरे अब्बा के वो इंस्पेक्टर दोस्त, जिन्हें अब्बा ने पहले ही फ़ोन करके बुला लिया था, पूरे रौब के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पे एक अजीब सी सख्ती थी। हैदर के वालिद अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये सब क्या हो रहा है? आप कौन हैं? अब्बा जी ने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। ये कानून के नुमाइंदे हैं और आज यहाँ आपके बेटे के इन काले करतूतों का हिसाब होगा। हैदर ने अब जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा, उसकी हिम्मत टूट गई। वो सोफे से नीचे गिर गया। इंस्पेक्टर ने जेब से हथकड़ियाँ निकाली। हैदर की माँ चीखने लगी और अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ी, मगर इंस्पेक्टर ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम्हारी इन हरकतों ने इस घर की पाकीज़गी को दागदार किया है। इंस्पेक्टर ने हैदर का कॉलर पकड़ के उसे खड़ा किया। हैदर गिड़गिड़ाने लगा। अब्बा जी के पाँव में गिर के माफ़ी मांगने लगा। अंकल, मुझे माफ़ कर दें, मैं मोबाइल दे रहा हूँ, सब कुछ डिलीट कर दूंगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अब्बा जी ने नफ़रत भरी नज़रों से उसे देखा। तुमने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद रखते हो। मैं कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मेरी नज़रें हैदर पे जमी हुई थी। हैदर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में खौफ था।
وہ خوف जो एक मुजरिम की आंखों में होता है। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, उसका मोबाइल ले लें और उसे यहाँ से निकाल दें। मुझे अब इस दरिंदे की शक्ल नहीं देखनी। इंस्पेक्टर ने हैदर का फ़ोन उसके हाथ से झपट लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। हैदर के घर वाले जो अभी तक सदमे में थे, सर झुकाए वहां से रुखसत हो गए। कमरे में दोबारा एक भारी सन्नाटा छा गया, मगर इस बार यह सन्नाटा सुकून का था। मैं अपने अब्बा जी के कदमों में गिर गई। अब्बा ने मुझे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने मेरे सर पे बोसा दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैंने जल्दी में एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र चुन लिया जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। हम दोनों बहुत रोए, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई आज़ादी के थे। वो सारा जहर जो मेरे अंदर जमा था आज उन आंसुओं के साथ बह गया। मुझे लगा जैसे मैं बरसों की कैद के बाद आज़ाद हुई हूँ। अब इस वाक़े को 3 साल गुज़र चुके। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो मेरी इज़्ज़त करता है, जो मेरे ज़मीर की कदर करता है। मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरा घर है, मेरा सुकून है, मेरी एक नन्ही-सी बेटी है जो मुझे देख के मुस्कुराती है। कभी-कभी जब मैं तन्हाई में बैठ के माज़ी के दरीचों में झाँकती हूँ, तो मुझे वो रातें याद आती हैं जब मैं डर के मारे काँपती थी। मुझे अपनी इस कमज़ोरी पे अफ़सोस होता है, मगर फिर मैं सोचती हूँ कि शायद ये सब मेरे लिए एक सबक था। अब मैं समझ गई हूँ कि एक लड़की की इज़्ज़त उसके खामोश रहने में नहीं बल्कि उसकी सच बोलने की हिम्मत में है। आज मैं आज़ाद हूँ। मैंने इस अज़ियत से सीखा है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहिए और कभी भी किसी के आगे अपनी खुददारी को सरेंडर नहीं करना चाहिए।